ड्रिंकिंग पर्पज ऑल्सो हो व्हडलो रिजर्वर बांदूंक जाता आमकां. वॉटर हार्वेस्टिंग एरिया म्हणटा ताका. आमचो बाब जोशी तुमकां फूल कोऑपरेट आनी हेल्प करतलो. विलेज पंचायत कलंगूट हेल्प करतली. फार्मर म्हणून तुमी सगळे मेळोन एक कोटीक काम करीत जाल्यार हे 100% जे आमी चिंता पळय ते रेडी जावपाक व्हडलो हो टायम लागचो ना. ट्रॅक्टर आमचो ड्रायव्हर सकाळीं 8 भायर जाता रातच्या 8 येता आनी एक ट्रॅक्टर आमचो रेडी ऑलरेडी केला आमी. कितें जाय पळय ते फार्मरांक सगळे आमी सवलती दिवपाक रेडी आसा. जेन्ना आमी हो मुवमेंट चालू केलो कलंगूट ग्रोईंग ग्रीन, तितून 300 फार्मर आनी 300 वेजिटेबल जे गार्डन करूंक सोदता पळय ते आमकां जॉयन जाले. सो टोटल 600 पीपल आमकां रेजिस्टर जाले आनी आमकां सद्या 600ची सोय केल्ली आसा. 600 फॅमिलीज हॅज बीन केटर्ड. हेज्या फुडें आमी रेजिस्ट्रेशन दवरतले. सद्या हे सोंपोवन फुडें रेजिस्ट्रेशनाक वयतले. इतलें सांगूंक सोदता की जो टार्गेट आसलो 75%, सद्या म्हाका दिसता फार्मर 75% शेतांनी देंवल्ले आसा. जे कितें 25% उरल्या तांकांय रिक्वेस्ट करता तुमी देंवचे. टायम पावसाक आहा थोडे दीस, कितें जर जाय जाल्यार आमी प्रोवायड करूं शकता. इम्पॉर्टन्टची गजाल सांगूंक सोदता की आमचो जो बांद आहा सावो व्हांव म्हणटा ताका, तेन्ना आमी आमच्या मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केलें की आमकां तुमी JCBची तयारी करून दिया. तेणी आमकां 2 दिसांनी JCB धाडल्यो. फ्रॉम गावरावाडो टू सांवतावाडो काम चालू आहा तें डिसील्ड करपाचें. तितून लोकांच्या शेतांनी खारें उदीक हे येवचें ना म्हणून लोकांक खूब त्रास जाताले. सगळे फार्मर आमचे कडेन गेल्ले. थोडे जाण सांगताले कितें की खारें उदीक येता शेतांत. मिनिस्टराक सांगून आमी तें करून घेतलेलें आसा. आमी तांकां ज्योती सीड्स प्रोवायड केल्ल्यो आसा फार्मरांक. संपूर्ण सारें PO वेजिटेबलाच्यो एक मशीन आमचें जें म्हणटा शेंगो म्हणटा पळय तेजें एक सॅपलिंग. आनी थँक्यू टू मायकल लोबो अगेन फॉर गिवींग अस द कॉम्पोस्ट. एग्रीकल्चर ऑफिसराचो ऑफिसर ताका आमी हाडून थिंगा एक बरी व्हडली रिजर्वर बांदपाचें काम चालू केलां. दीस इज टू कलेक्ट वॉटर, पावसाचें उदक आनी जमनींतलें उदक. तितून एक भितर आमी वेल कशें मारतले हितूनूच ताकयेनूच, म्हणजे जी लोबरांची ती इट्स नॉट ऑफ कॉन्क्रीट, कंप्लीट लोबराची, पूण तितून उदक अंडरग्रावंड उरतलें आमचें. आनी दॅट वॉटर कॅन बी यूज कंटिन्युअसली फॉर अ लॉट ऑफ फार्मींग एक्टिविटीज. जितके फार्मींग सरावंडींग एरियाक पासून जेन्ना पासून कमी पडलें उदक, जो तर पायप फुटले, PWDचे पायप फुटले, थिंगा फिल्ट्रेशन प्लांट आमी घालपाक आहा. आनी फिल्ट्रेशन प्लांट फिल्टर करून एक आख्खे पार्रा विलेजीक उदक थिंगासून सप्लाय करूंक जाता. म्हणजे आमचे 2 in 1 आहा. पर्पज इज 2 in 1 की जे दिसा PWDचें उदक बंद पडटा आमकां हिंगासून उदक पंप करून ते फिल्टर करून पार्राचे लायनीन घालूंक जाता. अशी आमी फॅसिलिटी पार्रा विलेजीन काम चालू केल्लें आहा. तुमी जर तर कोणाची व्हडली शेतां आहा आनी कोण एक रिजर्वर बांदपाक दिवंक सोदता जाल्यार वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटाच्या वतीनसून आमी ते बांदतले. ओनरशीप दिवपाची गरज ना. ओनर तुमीच आसतले. खाली आमी ते बांदतले, तुमच्या हातीन दितले आनी थिंगा एक फिल्ट्रेशन प्लांट घालतले. सोर्स ऑफ द वॉटर वी वील check with the 2-3 laboratories, independent laboratories. PWD will also check. आमी check करतले. आणि whenever there is shortage of water, wherever there is shortage of water, we can send this water, pump this water and send it to the pipeline for the consumption of. मातशी थोडी मेहनत करची पडटली. थोड्यांनी सकाळी फुडें उठून काम करून ऑफिसाक वयचें पडटलें. भुरग्यांनी जी स्कुलाक वयता तेणी घरा येवन थोडे होम ग्रोन वेजिटेबल्साचेर काम करीत जाल्यार म्हाका दिसता वी कॅन अचीव. इन आवर विलेज पार्रा ऑल्सो we are trying to convince each and every farmer to grow paddy, to grow vegetables and watermelons and all other types of vegetable at their backyard in their this. आदी एक एक्सक्यूज आसलो की कलंगूटान गोरवां खूब आहा आनी गोरवां खाता म्हणून. म्हाका दिसता खंय तरी माया ही गोरवां व्हरोन आमी दवरलेली आहा, तेजी काळजी घेता. पंचायतीनूय पयशे दिल्ले आहा, लायक मायंडेड पीपल लोकांनीय पयशे दिल्ले आहा, सरकारूय पयशे तांकां दिता. चडशीं गोरवां आयज कलंगूटान दिसना आनी जी कोणाची आहा ती बांदून दवरलेली आहा. त्या खातीर जे कितें आडकोडी आसल्यो ते आमी पयस करपाचो प्रयत्न केल्लो आहा. म्हाका दिसता खुबशे जाण शेतकार आयज फुडें सरलेले आहा. जागो आनी खूब आहा
लावपाक हांव एपील करता सगळ्या कोंकणकारांक, कांदोली आनी गोंयच्या लोकांक की तुमी तुमच्या घरा लागीं ग्रीन वेजिटेबल्स, हिंगासर ह्या बुकाचेर म्हाका कितलेशेच वेजिटेबलाचे म्हायती आहा आनी आमी सिड्सूय दिल्ले आहा फ्री ऑफ कॉस्ट. थिंगा पपायाज लावपाक जाता गार्डनान, तुमच्या भेंडी लावपाक जाता, ब्रिंजॉल, वालपापडी, तांबडी भाजी, भेंडे आनी ते कितें मुये सगळे कितकेच भाजीचे आहा. म्हाका दिसता लोकांनी आयज होम ग्रोवन वेजिटेबला कडेन कॉन्सन्ट्रेट करपाची गरज आहा. इफ यू ग्रो या वेजिटेबल्स इन द हावस, हे जे भायरसून येता बेलगांव, महाराष्ट्र, दुसऱ्या वायटनसून येता ते आनी फार्मर्स हेंचे इनिशिएटिवान हो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आहा, कलंगूट ग्रोईंग ग्रीन. आनी जेन्ना आमी ग्रीन कलंगूट म्हणटा म्हाका दिसता कलंगूटची सॉयल जी आहा ही फर्टायल आनी हिंगासर जे बी लायता ते रोखडेच जाता. इन ट्युरिजम कलंगूट हॅड लेड द वे फॉर गोवा. म्हणजे 1980s 75 to 80s जेन्ना ट्युरिजम फामाद जालें जाल्यार गोंयचे मॅप, इंडियेचे मॅप आनी गोवा बींग अ स्टेट, गोवा म्हणजे इतले फामाद जाले आख्खे वर्ल्डाक की सगळे लोक चिंतूंक लागले की गोवा इज अ सेपरेट कंट्री म्हणून. व्हायरसान आख्खे ट्युरिजम बंद केल्ले. हे ट्रक पयलीं घेतलेले, व्हायरस येवचे पयलीं, कोरोना व्हायरस येवचे पयलीं ट्रक घेतलेले आनी बांदपाक दिल्ली बॉडी. आयज रेडी जाल्ले जाल्यार म्हाका दिसता 1 म्हयन्या वयर जालो. दुसरे ट्रक तेंचे खंय तरी इंजिनान खूब वर्सां जावन ते सायडीक दवरलेले आहा. 2-3 ट्रक अशे जाल्ले आहा की काबार जाल्ले, रिप्लेसमेंट करपाची गरज जाल्ली. म्हाका दिसता तेका आनीक 3-4-5 म्हयने लागतले टील द वॅक्सीन कम्स. आनी आमी देवा लागीं मागपाक जाय, कंटिन्युअस प्रेयर्स, आनी देव मिरेकल धाडटलो इन द वे ऑफ वॅक्सीन, बिकॉज वॅक्सीन इज द ओन्ली आन्सर टू दीस क्युअर, टू दीस पॅन्डमीक. क्युअर म्हणटा ते वॅक्सीन. हिंगा डॉक्टर आहा, म्हाका दिसता डॉक्टर will say yes to that, because without vaccine we are 100%. Who has taken this initiative of promoting farming in Kalangut area, and they have taken all the efforts. They have collected seeds from us. They have paid 50% subsidy, means amount towards the farmers' contributions, and divided that seeds to more than 200 farmers. They are also providing paddy seed, organic manure to promote organic cultivation, and also this Sampurna for paddy. So more than 300 farmers have already registered, and the Panchayat has taken this pandemic time as a to boost the farming, which is need of our, because in suppose we are not getting sufficient food items from outside other state, we should be self-sufficient to have our own food, means vegetables or paddy or whatever items which are required for daily consumption. So this time which is there, we have to focus on more and more production of all these vegetables and other things. And I'm happy that our Bardesh Taluka is leading in this. Our office has supplied more than 160 kilos of vegetable seed by now, and since 4th of April we have started all this sale. We have delivered that in villages, as well as such small programs which have taken place are